So may hapon guys, naa kami karon diri sa may Dungga, Malaunay, Valencia, Negros Oriental. So among i-picture ninyo no, nata diri sa may sa ilang resort dapit ni kuha mi diri og videos guys outside sa may kuan resort kay naay dako kayong bato diri sa suba nila no. Tawa guys. So dagko jud kay ang bato. Tapos nami diri sa may daplin sa kalsada. No, naap diri tag-as nga mga kahoy sa kilid. No, Manilang resort guys sa Belisay. Belisay unsawon gyud na pag-pronounce no, na mga pool. Nagko kayang bato guys sa skillet. Wow, nice kay dere ang nature guys. So kung ganan mo visit no, lantaw diretsada kayo guys, palibot nature. Kung nature lovers ano, nice view kay ang Valencia, usa sa mga buwan tourist destination dere sa Negros Oriental. So hopefully guys no, nag-enjoy mo sa akong videos. Thank you. Please continue to support my videos, likes and share. God bless.